अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग इजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और आज हम एक बात करेंगे कि क्या फास्टिंग यानी कि रोज़ा रखने से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, हाजमा आहिस्ता हो जाता है कि नहीं। अक्सर लोग जो कीटो डाइट कर रहे हैं वो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग लॉन्ग फास्ट जैसे ड्राई फास्ट होता है या वाटर फास्ट या फैट फास्ट ये कर रहे हैं। इसके बारे में डिटेल्स जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएंगी और जो हमारा फेसबुक ग्रुप है उसके ऊपर भी मिल जाएंगी। बहरहाल सवाल ये होता है कि क्या अक्सर लोग पूछते हैं फास्टिंग करने से, और डरते हैं लोग फास्टिंग करने से, क्या फास्टिंग करने से हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, और जब मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, हाजमा स्लो हो जाएगा तो हमारा वेट गेन होगा, वेट लूज नहीं होगा। तो क्या ये सच है? तो इसके अंदर बेसिकली ना इसका एक जवाब नहीं है। इसके अंदर ना बहुत ज्यादा एक फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है। पहली बात तो ये है कि शुरू आप कहाँ से हो रहे हैं, ठीक है। क्या न्यूट्रिशनली आप फुल हैं, ठीक है, न्यूट्रिशनल आपको कोई डेफिशिएंसी तो नहीं चल रही है, ठीक है, कि पहले ही आपने फाके कर करके आपने जो है अपना न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी क्रिएट की। बेसिकली ना फास्टिंग एक बैंक अकाउंट की तरह है, ठीक है ना। जब आप उससे पैसे लेंगे, आप जाहिर सी बात है अब आपके हाथ में पैसे आ गए, उसको आप इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। अगर आपने उधर अगर पैसे होंगे तो पैसे लेंगे ना, कि आप ये नहीं है कि आप डेट के ऊपर कर्जा लेके तो बैंक से उधार ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपका पहले ओरिजिनली न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट है बॉडी, आयरन की कमी है, खून की कमी है, अनीमिया है, ठीक है ना, आपको इस तरह के कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो अब अगर आप फास्टिंग करेंगे तो ये तो आपकी बॉडी के ऊपर ही नहीं कि स्ट्रेस के ऊपर स्ट्रेस आप दे रहे हैं ना। इस सिचुएशन के अंदर बॉडी जाहिर सी बात है मेटाबॉलिज्म को स्लो करेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप जनरली एक गुड ईटर, और ये जरूरी नहीं है कि फाके आप सोमालिया से ताल्लुक रखते हो तो अपने फाके कर रहे हैं। इस वक्त लाहौर शहर में रहते हुए अच्छे बड़े घरानों के लोग हैं जिनकी रिपोर्टें आप देखें ना तो आपको लगता है कि ये तो पता नहीं कितने फाकों में है, ठीक है। आयोडीन की कमी है, आयरन की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि उन्होंने हेल्दी डाइट कभी खाई नहीं, ठीक है। सारे दिन में क्या खाते, पेट भर के खाते, तोंदे यहाँ तक पहुंची होती है, मतलब 1-1 मीटर की तोंद होती है। लेकिन आपने अगर ब्लड टेस्ट कराना है ना तो मैग्नीशियम की कमी है, ये सब न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, ठीक है। अब ये सिचुएशन के अंदर ये नहीं है कि ये खाता पीता और इसको आप फाके करा लो, ठीक है। अब इसको आप बेसिकली आयरन की कमी के साथ या मैग्नीशियम की कमी के साथ आप फाके कराएंगे या फास्टिंग कराएंगे तो वो तो बॉडी के पहले ही स्ट्रेस में है, ऊपर से और स्ट्रेस में है, ठीक है ना। अगर आप खा रहे हैं बर्गर, अगर आप खा रहे हैं पिज्जे, अगर आप खा रहे हैं बाहर का जंक फूड, गंदे ऑयल्स, हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स खा रहे हैं, ठीक है, ये चीनियां खा रहे हैं, ठीक है, ये चीजें खा के अब बेसिकली आपने बॉडी को सिर्फ कैलोरीज दी हुई, आपने बॉडी को न्यूट्रिशन तो दी नहीं हुई, ठीक है। न्यूट्रिशन पहले आपने नहीं दी, अब आप ऊपर से फास्टिंग करने चल पड़े। अब यानी कि पहले जो आ रहा था कुछ कैलोरी की शक्ल में वो भी नहीं आ रहा, यानी ये बेसिकली सितम होता है। और ये वो सिचुएशन होती है जहां बॉडी यानी शट डाउन हो जाती है। अब बॉडी एक तो ये कि मेटाबॉलिज्म स्लो कर देती है, दूसरा जो कुछ भी आप खाएंगे ना बॉडी की कोशिश होगी कि उसको फैट के अंदर चेंज करे। क्यों? क्योंकि फैट आपकी बॉडी के अंदर हाईएस्ट एनर्जी टोकन, इस वक्त जो दुनिया की अमीर तरीन करेंसी जैसे इस वक्त डॉलर चल रही है ना, उसी तरह बॉडी के अंदर जो अमीर तरीन करेंसी है ना वो फैट है। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से आपको 4 कैलोरीज मिलती है, फैट से आपको 9 कैलोरीज मिलती है, ठीक है। ये यानी कि डबल फायदा। तो बॉडी आपके सारी चीजों को फैट बना बना के रखेगी, ठीक है। तो ये चीज है कि अगर आप ओरिजिनली न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट, आपकी तौंद जहां मर्जी है, इससे मुझे गरज नहीं है, ठीक है, लेकिन आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी है, आपकी बॉडी में जो है इसकी कमी है, न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो अब आप फास्टिंग करेंगे तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ना सिर्फ स्लो होगा बल्कि आपकी बॉडी फैट को गेन करेगी, फैट बनाएगी, सिंथेसाइज करेगी। ईटिंग हेल्दी ईटिंग हो, ठीक है, अच्छे खाने खाए हुए हो, सब्जियां, फल, फ्रूट्स, आपका गोश्त, इसका एक अच्छा कोटा मौजूद हो, ठीक है। अगर ये आपके पास मौजूद है तो अब अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो ये आपके पास कैश है। अब आपने कर्जे पे बैंक से नहीं लिया, कर्जा लोन नहीं लिया हुआ, अब आपने अपने पैसे निकाले और अब आप उससे जो चीज चाहें खरीदें, उसकी इस्तेमाल करें, ठीक है। इस वक्त फास्टिंग के क्या क्या फायदे हैं इसके ऊपर बड़ी बड़ी रिसर्च हो चुकी है। फास्टिंग करने से आपकी जो इम्यूनिटी है इम्प्रूव होती है, आपका बेसिकली सिर्फ फैट लॉस नहीं है, आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज होती है, आपकी कुव्वत मुदाफत इंक्रीज होती है, कैंसर सेल्स को मारने के लिए फास्टिंग बहुत अच्छी है, खासतौर पर ड्राई फास्टिंग यानी कि बिल्कुल खाना पीना बंद। लेकिन ये बिल्कुल खाना पीना बंद वाली सिचुएशन में आने के लिए
آپ کو بہت کچھ پہلے کر کے دکھانا ہوتا ہے، اپنی باڈی کو نیوٹریشنلی سیف رکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ایک تو بات نیوٹریشن کی ہوگی. دوسرے نمبر کے اوپر جو ضروری چیز ہوتی ہے نا فاسٹنگ کے اندر، وہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی اور میڈیکل ایشو نہ ہو. ٹھیک ہے، اگر آپ ہائپو تھائرائڈ ہیں، اگر آپ کا تھائرائڈ ہارمون جو ہے وہ پروڈیوس نہیں رہا، تھائرائڈ پروڈیوس نہیں کر رہا ہارمون، ٹھیک ہے نا، اب آپ فاسٹنگ آپ کو نہیں سوٹ کرتی. ٹھیک ہے، یا اگر کسی کو مینسس کا بچیوں کو مسئلہ ہوتا ہے، اب یعنی یہ وہ سچویشن ہے جہاں پہ باڈی نا آلریڈی اسٹریس کے اندر ہے، اس اسٹریس کے ساتھ آپ مزید اسٹریس نہیں دے سکتے. یا جیسے گال بلیڈر ریموو ہوا ہے، گال بلیڈر جن کا ریموو ہوا ہے ان کو تو میں ایون کیٹوجینک ڈائٹ کے اندر بھی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ایڈوائز نہیں کرتی. وہ باڈی اس کو نہیں کر نہیں سکتی، کوپ اپ نہیں کر سکتی نا. تو یہ باڈی کی ہیلتھ ہے، وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کتنا زیادہ فاسٹنگ کو برداشت کر سکتے ہیں، اور اتنا ہی برداشت کرتے ہیں جتنا کہ آپ کے ہیلتھ ایشوز جو ہیں کوئی ایسے وہ نہ ہوں، ریلیٹڈ نہ ہوں. اور نیوٹریشن کے اندر میں صرف یہ آپ کے پروٹین کاربوہائیڈریٹس کی بات نہیں کر رہی ہوں. سب سے پہلے جو جاتے ہیں نا اس کے اندر، وہ بیسکلی جاتے ہیں آپ کے ٹریس منرلس. ٹریس منرلز جیسے کہ آپ کے آیوڈین ہے، جیسے کہ میگنیشیم ہے، یہ تھوڑے اماؤنٹ میں چاہیے ہوتے ہیں، لیکن اگر یہ پہلے ہی نہیں ہے یا کم ہے اور آپ نے ایسی فاسٹنگ کرنی شروع کر دی کہ 3 دن کا یا 10 دن کا یا 7 دن کا واٹر فاسٹ یا سالٹ فاسٹ یا ایون ڈرائی فاسٹ کرنا شروع کر دیا ہے، تو پھر اب یہ سب سے پہلے ٹریس منرلز جائیں گے. تو فاسٹنگ بہت اچھی چیز ہے، لیکن پہلے آپ نے اپنا بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ فل کرنا ہے، اس کے بعد فاسٹنگ کو جو ہے نا وہ آپ کریں گے، آپ کو اس کا بہت بہت فائدہ ہوگا. تو آج آ کے کہانی یہیں پہ ختم ہوتی ہے کہ آپ کا یہ ایک بینک اکاؤنٹ سے آپ ودرا کر رہے ہیں، لون کے اوپر لیں گے تو وہ قرضہ آپ کے سر کے اوپر ہے. اگر آپ کے نیوٹریشنلی آپ ڈیفیشینٹ نہیں ہے تو پھر بے شک آپ جتنے پیسے ودرا کریں وہ آپ اس سے یارڈ لیں، مرسیڈیز لیں، آپ کی مرضی ہوگی. لیکن یہ ہے کہ اگر آلریڈی آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے ہی نہیں ہیں اور پھر اوپر سے آپ فاسٹنگ کری جا رہے ہیں، یعنی ودرا کر رہے ہیں، تو اب آپ کی نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز پوری نہیں ہوں گی، بلکہ اور زیادہ باڈی جو آلریڈی انڈر اسٹریس ہے وہ مزید انڈر اسٹریس جو ہے نا وہ آ جائے گی. تو بات یہ مطلب یہ ساری کہانی ہے اس کی. ورنہ فاسٹنگ سے آپ کی امیونٹی امپروو ہوتی ہے، فاسٹنگ سے آپ کا فیٹ لاس ہوتا ہے، فاسٹنگ سے انفیکٹ آپ کا میٹابولزم فاسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، لیکن پرووائڈیڈ کیا آپ نے ایک تو انڈر سپرویژن کیا، دوسرا اپنے جو نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہیں ان کو کور کر کے، اور پھر اس کے بعد آپ نے فاسٹنگ جو ہے نا وہ اسٹارٹ کرنی ہے. اچھا کھائیں اور اس کے ساتھ پھر بے شک فاسٹنگ کریں، کم کھائیں، لیکن یہ کہ اسٹارویشن نہیں ہونی چاہیے، باڈی کے اوپر اسٹریس نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا، اگر انڈر سپرویژن کریں گے تو انشاءاللہ یو ول بی سیف. فاسٹنگ از اے میڈیکل تھراپیوٹیکل میڈیکل ایڈ. ٹھیک ہے، چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے فاسٹنگ کا استعمال کرتا ہے، اور یہ صرف ماڈرن میڈیسن نہیں کرتی، یہ عرصے سے آیورویدا اور بہت سارے ریلیجن جو ہے نا مذہب وہ بھی استعمال کر رہے ہیں. تو کہ آپ سب کا اللہ تعالی ہمیں ناصر اور اپنا خیال رکھیں. آئندہ ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.